अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये चार कलमात जो हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुबैर अलैहिस्सलाम को समझाए हैं, बताए हैं, क्योंकि वो इतनी देर तक इबादत कर रही थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तादाद चार कलमे की जो तादाद है उसका जो सवाब है वो उससे भी ज्यादा था जो जुवैरिया अलैहिस्सलाम जिक्र कर रही थी बैठी हुई। ये वाली हदीस जो है आप सब लोग और से ध्यान से साथ में सुने, क्योंकि ये पूरी उम्मत मोहम्मदिया के लिए है, किसी एक बंदे के लिए नहीं है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नाम आता है तो हम लोगों को दुरूद सलाम के साथ में हर चीज हर बात बहुत ध्यान के साथ में सुनना चाहिए, ताकि हमारे जहनों पे उतरे, और हम जब जहनों पे उतरेगी तो हमारे मुंह से भी वही अल्फाज अदा होंगे इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। ये पेज नंबर है 493 है और मुंतकिब हदीस है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज के वक्त इनके पास से नमाज के लिए तशरीफ ले गए और ये अपने मुसल्ले पर बैठी हुई तस्बीह में मशगूल थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश की नमाज के बाद दोपहर के करीब तशरीफ लाए तो ये इसी हाल में बैठी हुई थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, तुम इसी हाल पर हो जिस पर मैं तुम्हें छोड़ के गया था? अर्ज किया, जी हाँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुमसे जुदा होने के बाद 4 कलमे 3 मर्तबा पढ़े हैं। अगर इनको इस सब के मुकाबले में तोला जाए तो जो तुमने सुबह से पढ़ा है तो वो गालिब आ जाएंगे। वो कलमे ये हैं, सुब्हानल्लाही व बिहम्दिही अददा खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदादा कलिमातिही। अल्लाह की तस्बीह करता हूँ और इसकी तारीफ करता हूँ बकदर इसकी मखलूक़ात के अदद के और बकदर इसकी मर्जी और खुशनुदी के और बकदर वजन इसके अर्श के और इसके कलमात की मिकदार के मुआफिक। दूसरी हदीस में है कि हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु औरत के पास तशरीफ ले गए। इनके सामने खजूर की गुठलियां या किंकरियां रखी हुई थी जिन पर वो तस्बीह पढ़ रही थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुझे ऐसी चीज बताऊं जो इससे पहले सहल हो, यानी किंकरियों पर गिनने से सहल हो, या ये इरशाद फरमाया कि इससे अफजल हो। सुभान अल्लाह अदद मा खलक, आखिर तक अल्लाह की तारीफ करती हूँ, बकदर इस मखलूक के जो आसमान में पैदा की और बकदर इस मखलूक के जो जमीन में पैदा की और बकदर इस मखलूक के जो इन दोनों के दरमियान है, यानी आसमान और जमीन के दरमियान है, और अल्लाह की पाकी बयान करती हूँ बकदर इसकी जिसको वो पैदा करने वाला है, और इस सब के बराबर अल्लाहु अकबर, और इसके बराबर ही अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी मानिंद ला इलाहा इल्लल्लाह हो। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि इन कैफियत के साथ तस्बीह के अफजल होने का मतलब यह है कि इन अल्फाज के जिक्र करने से इन कैफियत और सिफात की तरफ जहन मुतवज्जे होगा, और ये जाहिर है कि जितना भी तदब्बर और गौर फिक्र ज्यादा होगा इतना ही जिक्र अफजल होगा। इसलिए कुरान पाक जो तदबीर से पढ़ा जाए वो थोड़ा सा भी इस तिलावत से बहुत ज्यादा अफजल है जो बिला तदबीर के हो। और बाज उलमा ने कहा है कि अफजलियत ऐसी हैसियत से है, इस हैसियत से है कि इसमें अल्लाह जल जलाला का की हमदो सना की शुमार से अज्ज का इजहार है, जो कमाल है अब्दियत का। इसी वजह से बाज सूफिया से नकल किया गया है, वो कहते हैं कि गुनाह तो बिला हिसाब और बेशुमार करते हो, गुनाह तो बेशुमार और बिला हिसाब करते हो, और अल्लाह के पाक नाम को शुमार से और गिन कर कहते हैं हो। इसका मतलब ये नहीं कि शुमार ना करना चाहिए, अगर ऐसा होता तो फिर अहदीस में कसरत से खास खास औकात में शुमार क्यों बताई जाती। हालांकि बहुत सी अहादीस में खास खास मिकदारों में पर खास खास वादे फरमाए हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि सिर्फ शुमार पर खनात ना करना चाहिए, बल्कि जो और मखसूस औकात में मुतय्यन हैं इनको पूरा करने के अलावा खाली औकात में भी जितना मुमकिन हो बेशुमार अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहना चाहिए इंशाअल्लाह। कि ये ऐसी बड़ी दौलत है कि जो शुमार की पाबंदियों और इसके हुदूद से बालातर है। इन हदीस से तस्बीह मुतारिफ यानी धोखा, यानी धागे में रोए हुए दानों का जो साबित होता है। बाज लोगों ने इसको बिदअत कह दिया है, मगर ये सही नहीं है जब इसकी असल साबित है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किंकरियों और गुठलियों पर गिनते हुए देखा
اور اس پر انکار نہیں فرمایا تو پھر اصل ثابت ہو گئی۔ یہ یہاں پر ایک حقیقت ہے جو بہت سے لوگ جو ہے تسبیح پہ دانے پڑھنے پہ مطلب کچھ بھی کلمات پڑھنے سے اس کو بدعت سمجھتے ہیں، یہ ان کے لیے جواب ہے اس کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گٹھلیوں اور کنکریوں پر جب پڑھتے دیکھا تو اس کو انکار نہیں فرمایا تو اصل ثابت ہو گئی۔ دھاگے پر پرو دینے میں اور نہ پرونے میں کوئی فرق نہیں، اسی وجہ سے جملہ مشائخ و فقہا اس کا استعمال فرماتے رہے ہیں۔ مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ صاحب نے ایک مستقل رسالہ نزہۃ الفکر اس بارے میں تصنیف فرمایا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح دلیل ہے تسبیح متعارف کے جواز کی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گٹھلیوں یا کنکریوں پر گنتے ہوئے دیکھا اور انکار نہیں فرمایا، جو شرعی دلیل ہے۔ اور کھلے ہوئے دانے پر یا پروئے ہوئے دانے پروہوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے جو لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں ان کا قول قابل اعتماد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو شیطان کا کوڑا کہا جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے ہاتھ میں کسی نے ایسے وقت میں بھی تسبیح دیکھی جب وہ منتہا کمال پر پہنچ چکے تھے تو ان سے اس بارے میں سوال کیا، فرمایا جس چیز کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچے ہیں اس کو کیسے چھوڑتے ہیں؟ بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ ان کے پاس کھجور کی گٹھلیاں یا کنکریاں رہتی تھیں اور وہ ان پر گن کر تسبیحاں پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ کنکریوں پر گنا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گٹھلیاں اور کنکریاں دونوں نقل کی گئی ہیں۔ حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کنکریوں پر پڑھنا نقل کیا گیا ہے۔ مقات میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دھاگا رہتا تھا جس میں گرہیں لگی ہوئی تھی، ان میں وہ شمار فرمایا کرتے تھے۔ اور ابو داؤد میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں کھجور کی گٹھلیاں یا کنکریاں بھری رہتی تھیں، ان پر تسبیحاں پڑھا کرتے تھے، اور جب وہ تھیلی خالی ہو جاتی تو ایک باندھی تھی جو ان سب کو پھر اس میں بھر دیتی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رکھ دیتی۔ خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھیلی میں سے نکالتے رہتے اور باہر ڈالتے رہتے تھے، اور جب وہ خالی ہو جاتی تو سارے دانے سمیٹ کر وہ باندھی پھر اس تھیلی میں بھر دیتی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ ان کے پاس ایک تھیلی میں اجوا کھجور کی گٹھلیاں جمع رہتی، صبح کی نماز پڑھ کر اس تھیلی کو لے کر بیٹھتے اور جب تک وہ خالی نہ ہوتی بیٹھے پڑھتے رہتے۔ حضرت ابو صفیہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کے سامنے ایک چمڑا بچھا رہتا، اس پر کنکریاں پڑی رہتی اور صبح سے زوال تک کے وقت تک ان کو پڑھتے رہتے۔ جب زوال کا وقت ہوتا تو وہ چمڑا اٹھا لیا جاتا اور وہ اپنی ضروریات میں